Ayan guys, bumaba na po kami. Ayan o. Baklas muna namin yung ano guys, baklas muna kami ng patungan namin. Ayan, kasi bababa na po kami. Ayan, baklas muna. Ayan guys, mainit talaga lugar na to. Ayan, baklas muna kami. Yung isa ko kasama guys, ayan. Habang yung isa nagbabaklas kami. Yung isa naman nagbubuli. Ayan. Yung isa kong kasama guys. Ayan. Tapos na to guys, matapos itong nasa labas. Sobrang init dito guys. Ayan o, yung kasama mo isa. Init talaga dito, grabe. Ayan yung gagawin namin bukas guys, ito pa. Yan, yun ang gagawin namin bukas. Baklasin na namin yan. Para maganda kasi pwesto kapag mawala ito guys. Kasi nakabutas kasi yan, ayan o. Para matabunan na namin yan. Salamat guys. Ayan. Yung aming sama.